चुनावी मौसम में ममता की पार्टी टीएमसी के नेता भाषणों में जहर उगल रहे हैं। बंगाल के मुर्शिदाबाद से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का जहरीला बयान सामने आया है। हुमायूं कबीर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी देते हुए कहा है कि 2 घंटे में गंगा में न बहा दिया तो राजनीति से संन्यास ले लो। हुमायूं ने कहा कि तुम मुर्शिदाबाद में 30% हो और हम 70%। मुसलमान भाई हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। কত ধানে কত চাল হয় 2 ঘন্টার মধ্যে তোমাদেরকে যদি ভাগীরথীর গঙ্গায় না ফেলতে পারি রাজনীতি থেকে সরে যাব, শক্তিপুর এলাকায় বসবাস করা বন্ধ করে দেব। এখানে তোমরা হাতির পাঁচ পা দেখেছো, কিন্তু যদি ভেবে থাকো যে 30% লোক মুর্শিদাবাদ জেলায় আর আমরা 70%, এখানে কামনগরে তোমরা বেশি আছো বলে কাজীপাড়ার মসজিদ ভাঙবে আর বাকি এলাকার মুসলমান ভাইরা হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা কোনোদিন হবে না। বিজেপিকে আমি হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলছি।